रेलचेल संस्था संचालित महात्मा गांधी विद्या मंदिर डोंबिवली पश्चिम मी तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करते. इयत्ता 8वी विषय सामान्य विज्ञान माध्यम सेमी इंग्रजी धडा दुसरा हेल्थ अँड डिसीजेस पार्ट 2 विषय शिक्षिका सौ मंजुषा विनय तावडे. In today's lecture, we are going to learn some important diseases of present days. First, dengue, second, swine flu, and third, AIDS, and infections through animals. Dengue. Mosquitoes lay their eggs in waterlogged places and thereby their population increases. Different species of mosquitoes spread different diseases. डासांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती वेगवेगळे रोग पसरवतात. Dengue is spread by Aedes aegypti. This disease is caused by DEN14 virus belonging to the type Flavivirus. Symptoms of dengue. First, acute fever, तीव्र ताप, headache and vomiting, pains in eye socket, डोळ्यांच्या खोबणीत दुखणे, decrease in platelet count that may lead to internal hemorrhage. Hemorrhage means internal bleeding, शरीराअंतर्गत रक्तस्राव होणे. Second, swine flu. Reasons of infection. Infection for swine flu occurs through pigs and humans. स्वाइन फ्लूचा संसर्ग डुक्कर तसेच मानवाद्वारे होतो. Viruses of swine flu are spread through secretions of nose, throat and saliva. स्वाइन फ्लूच्या विषाणूंचा प्रसार रोग्याच्या नाकातील व घशातील स्त्राव आणि थुंकीतून होतो. सिम्पटम्स ऑफ स्वाइन फ्लू. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सोर थ्रोट म्हणजे घसा खवखवणे, बॉडी पेन. फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशंट is sent in laboratory. Swine flu is caused by the virus influenza A H1N1. Third, disease AIDS. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by HIV, human immunodeficiency virus. In this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. Immunity means ability to fight against disease. मानवाची नैसर्गिक रोगप्रतिकार शक्ती हळूहळू कमी होते आणि त्यामुळे त्यांना विविध रोगांची लागण होते. डायग्नोसिस ऑफ एड्स कॅनॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लॅबोरेटरीज. एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस. एलिसा ही रक्ताची चाचणी जी एड्सची लक्षणे निदान करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. ऑलवेज रिमेंबर, AIDS does not occur due to touching to and sharing the food with HIV infected person or by nursing the HIV patient. Our behavior with HIV infected person must be normal. Infections through animals. Disease rabies. This is a viral disease. It occurs due to bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. Virus enters the brain via neurons. विषाणू मज्जातंतूद्वारे मेंदूत प्रवेश करतो.
Symptoms of rabies: fever for 2 to 12 weeks, exaggeration in behavior. Exaggeration means to increase spatially beyond the normal, म्हणजे अतिशयोक्ती करत वागणे. हायड्रोफोबिया. हायड्रोफोबिया मीन्स एक्स्ट्रीम फिअर ऑफ वॉटर, पाण्याची अतिशय भीती वाटणे. थँक्यू.